अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना और इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 उससे पहले इसमें बहुत सारे चेंजेस रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हमारे इस सीरीज़ का जो सबसे पहला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पर जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आया, जो ब्रिटिश के दौरा, इसका क्या रोल रहा है, इसके रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटिश में इसको क्रिएट किया गया, बनाया गया, फिर बाद में इसको इंडिया में भेजा गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ब्रिटेन में या ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरा इसको बनाया गया। बनाने के बाद फिर इसको इंडिया भेज दिया गया। किस मकसद से? ट्रेड के पर्पस से, यानी कि तिजारत के पर्पस से। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एस्टेब्लिश हुआ 1600 में। तो हम इसमें बहुत सारे डेट्स हैं, लेकिन हम वो कुछ ही डेट्स पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बहुत सारे एग्ज़ामिनेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। तो सबसे पहली बात यह है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एस्टेब्लिश किया, यानी कि इसको बनाया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में। तो 1600 में आप ये याद रख लीजिए कि ये इंडिया में नहीं आया, अभी इसको पहले बनाया ब्रिटिश ने। इसको किस लिए बनाया? फॉर ट्रेडिंग पर्पस, यानी कि हिंदुस्तान में जाकर ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया गया तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है लेटर टर्न इट इनटू ए रूलिंग बॉडी इन 1765। 1765 में ये इंडिया में कम्प्लीटली एक रूलिंग एक बॉडी की सूरत में हमें नज़र आते हैं, यानी कि इसने इंडिया को कम्प्लीटली कैप्चर किया और रूल करना शुरू किया 1765 में, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड इन इंडिया अंटिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है हिंदुस्तान में रूल किया यानी कि 1858 तक। तो 1858 1857 में क्या हुआ? रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, जिसको हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, जब हिंदुस्तानियों की जानिब से बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट मूवमेंट चलाए गए। फिर इसके बाद ब्रिटेन ने सोचा अब ये कंपनी जो है इस इंडिया को कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। तो 1858 में सीधा क्या किया? ब्रिटेन के गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के ज़रिए इंडिया के ऊपर राज किया। 1858 तक इंडिया के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो राज कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। अब 1858 के बाद जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के ऊपर राज करना शुरू किया। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसके बाद क्या हुआ? जब ब्रिटिश ने डायरेक्ट कंट्रोल किया इंडिया को, इसके बाद हुआ यूं कि दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया। इसके बाद ब्रिटिश का कंप्लीट एक रूल कायम हुआ 1858 के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी को साइडलाइन किया गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिसॉल्व्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1874। बाद में 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश के पार्लियामेंट ने इसको बिल्कुल ख़त्म किया, यानी कि डिज़ोल्व किया। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट कहते हैं कि in 1609 Sir William Hawkins failed to obtain a permit for factory in Surat during the reign of Jahangir due to Portuguese influence in the Mughal court। यानी कि 1609 में 1609 में सर जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था
وہ برٹش کے دورہ جہانگیر مغل امپیرر جو جہانگیر تھا انڈیا میں اس سمے، جہانگیر کے کورٹ میں آیا، عدالت میں آ کر جہانگیر سے اجازت مانگا گیا کہ ہمیں ہندوستان کے سورت ایک جگہ ہے سورٹ، وہاں فیکٹری کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تو جہانگیر نے وہاں پہ فیکٹری کھولنے سے منع کیا، برٹش کو اجازت نہیں دیا، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو، اور ولیم ہاکنس کو انکار کیا۔ کیونکہ اسی سمے پورچگیز جو پرتگال کے جو کچھ انویڈرز تھے، ان لوگوں نے مغل کورٹ میں انفلوئنس کیا، مغل کورٹ میں آ کر جہانگیر کو موٹیویٹ کیا، اور ایز اے رزلٹ جہانگیر نے کیپٹن ولیم ہاکنس کو اجازت نہیں دیا کہ وہ سورت میں جا کر فیکٹری کھولے۔ نیکسٹ کیا کہتے ہیں فرینڈز، نیکسٹ کہتے ہیں کہ ان 1611 میں کیا ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش اٹس فرسٹ فیکٹری ایٹ مسولی پٹنم نیئر ناؤ مچھلی پٹنم آندھرا پردیش، یعنی کہ 1611 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا پہلا ایک کارخانہ فیکٹری کھولا مسولی پٹنم میں، جس کو ہم آج کے ڈیٹ پر مچھلی پٹنم کہا جاتا ہے، جو کہ آندھرا پردیش میں ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ڈیئر فرینڈز، ان 1613 میں امپورٹنٹ کچھ ڈیٹس ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایگزام سے ریلیٹڈ، باقی اس میں بہت سارے ڈیٹس ہیں جن کو میں نے یہاں پہ مینشن نہیں کیا ہے۔ 1613 میں کیا ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی کو گاٹ پرمیشن، ان کو پرمیشن مل گئی کس سے، مغل امپیرر جہانگیر سے، ٹو بلڈ اے فیکٹری ان سورت، فرسٹ پرماننٹ فیکٹری، یعنی کہ سورت میں فیکٹری کھولنے کا فائنلی جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اجازت دیا گیا مغل امپیرر جہانگیر نے، جو کہ پہلا پرماننٹ فیکٹری تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ 1615 سے لے کر 1619 تک، 1615 سے 1619 تک، سر تھامس رو واز دا برٹش ایمبیسڈر ایٹ جہانگیر's کورٹ، سر تھامس رو جو ہے وہ برٹش کی طرف سے ایمبیسڈر تھا، ایک سفارتکار تھا جہانگیر کی عدالت میں۔ لیٹر ہی واز سکسیزفلی in obtaining permission to build factories in آگرہ، احمد آباد اینڈ بروچ۔ بعد میں جب سر جو تھامس رو تھا، ان نے جو ایمبیسڈر تھا جہانگیر کی عدالت میں، جہانگیر کو کنونس کر کے منا کر سمجھا بجھا کر انہوں نے اپنا پھر سے فیکٹری کھولنے کا انڈیا میں جو مشن تھا وہ آگے بڑھایا، اور اجازت حاصل کیا جہانگیر سے، آگرہ، احمد آباد اور بروچ پر انہوں نے اپنا فیکٹری کھولا۔ نیکسٹ کہتے ہیں ان 1757 موسٹ امپورٹنٹلی 1757 میں بیٹل آف پلیسی ہوا۔ بیٹل آف پلیسی جو ہے وہ لڑا گیا ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب آف بنگال کے بیچ میں۔ 1757 میں بیٹل آف پلیسی کس کے بیچ میں ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی اور نواب آف بنگال کے بیچ میں۔ اس سمے ایسٹ انڈین کمپنی کو لیڈ کر رہے تھے رابرٹ کلیو، اور نواب آف بنگال کا جو نواب تھا وہ تھا سراج الدولہ۔ ان دونوں کے بیچ میں بیٹل آف پلیسی لڑا گیا۔ اب بیٹل آف پلیسی میں کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا آیا، بیٹل آف پلیسی کا جو جنگ تھا اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا وکٹری ہوا، ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئے۔ کیونکہ ڈیو ٹو بیٹریل آف سراج الدولہ بائی ہز جنرل میر جعفر who sacredly allied with the British، یعنی کہ جو سراج الدولہ تھا نواب آف بنگال، وہ ہار گیا۔ کیونکہ اس کا ایک آرمی جنرل تھا میر جعفر، اس نے غداری کیا، اس نے یعنی کہ ڈس لویلٹی دکھایا، کیونکہ یہ جو میر جعفر تھا اس کو انگریزوں نے خریدا تھا، اور انٹرنلی یعنی کہ سیکریٹلی انگریزوں کے ساتھ اس کا تال میل تھا۔ اس کے بعد 1764 میں اور ایک جنگ ہوا جس کو ہم بیٹل آف بکسر کہتے ہیں، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور کمبائنڈ آرمیز آف میر قاسم، نواب آف بنگال وغیرہ کے بیچ میں ہوا۔ اس بیٹل کو ہم بیٹل آف بکسر کہتے ہیں، جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جس کا کمانڈر یا انچارج تھا میجر ہیکٹر منرو، اور انڈیا کے بہت سارے کمبائنڈ نوابس اور آرمیز کے بیچ میں ہوا۔ تو ایک طرف
بیٹل آف بکسر میں میجر ہیکٹر منرو تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو دوسری طرف کمبائن یعنی کہ سب ساتھ میں تھا لڑنے میں میر قاسم نواب آف بنگال، اور اس کے بعد نواب آف اودھ مغل امپیرر شاہ عالم سیکنڈ. ایک طرف یہ چاروں تھا یعنی کہ میر قاسم، نواب آف بنگال، نواب آف اودھ اور مغل امپیرر شاہ عالم سیکنڈ. تو دوسری طرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا میجر منرو تھا. تو یہاں پہ بھی کیا ہوا، اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایسا یوں ہوا کہ رزلٹ جو ہے پھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا وکٹری ہوا، اور یہ جو جنگ ہے وہ فائنلی اینڈ ہوا، وار ختم ہوا. ایک ٹریٹی سائن کیا ایسٹ انڈیا کمپنی اور جو کمبائنڈ آرمیز تھا، نواب اور وغیرہ مغل شاہ عالم سیکنڈ کا ایک گروپ تھا، ان کے بیچ میں ایک ٹریٹی سائن ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان کمبائنڈ آرمیز کے بیچ میں، جس ٹریٹی کا نام ہے ٹریٹی آف الہ آباد 1765 میں. یہاں تک ڈیئر فرینڈس آپ لوگوں کو بیسکس میں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی انڈیا میں آیا، اور انہوں نے اپنا پاور جو ہے وہ دھیرے دھیرے کیسے اسٹرینگتھن کیا. تو پھر دھیرے دھیرے انہوں نے انڈیا کے اوپر اپنا قبضہ جمایا اور راج کیا. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہوا، یہ ایک بریف بیک گراؤنڈ تھا. پھر 1773 کا جو ریگولیٹنگ ایکٹ تھا، پھر باقی چارٹر ایکٹ تھے، ان کے بارے میں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے آنے والے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.